برادر چاروں کا بریک اپ پدماشمارا وشت کرنے کا پتران کنگائیں میں گنام برادری کنگائیں بلوچستان نیشنل پارٹی سینئر نائب صدر ایڈوکیٹ ساجد ترین صاحب کے گستنگ روچا آہاں پریس کانفرنس کو تگائی درنا حوالہ تو آہاں جو ہستیں کو آدھرا بلوچ یکجہتی کمیٹی احتجاج حوالہ کہ ہمارے رکاوٹ کنک بتگاں یا تشدد کنک بتگاں شدید مذمت کو تھا برادری کنگائیں گشن کا پتران کرنے. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم. اللہ کا احسان ہے, بہت شکریہ ترین صاحب آپ نے ٹائم نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے. بلوچستان جو ہے ملک کے دیگر حصوں سے اس وقت مکمل طور پر جو ہے ڈسکنیکٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن کا جلسہ ہونا تھا, ان کو نہیں ہونے دیا گیا, رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی, اس میں ہلاکتیں بھی ہوئیں, کئی لوگ اس وقت جو اطلاعات کے مطابق لاپتہ ہیں. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے حکومت نے یا ریاست نے یہ اقدام کیوں لیا؟ ایک دن کا جلسہ ہونا تھا, ان کو ہونے دیتے. آپ لوگوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی بحیثیت سینئر نائب صدر, آپ نے بھی یہی کہا کہ جلسہ جو ہے ہر کسی کا, ہر شہری کا بنیادی حق ہے, مظاہرہ کرنا, جلسہ کرنا, ان کو روک دیا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے حالات مزید تشویشناک ہوں گے؟ تو حکومت کی طرف سے جو اقدامات لیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دانستہ طور پر لیا گیا ہے؟ جی جناب, صحیح میں ہم نے تو شروع میں یہ بات کہی تھی جب یہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 28 تاریخ کو ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے گوادر میں. تو بدقسمتی سے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ ایک آئین اور قانون کے دائرے میں کسی بھی شخص کو جو آئین نے یہ اجازت دی ہے آپ پابند نہیں کر سکتے. وہ ایسا کہیں بھی کر سکتے ہیں بلوچستان کے کسی بھی شہر میں, کسی بھی جگہ پہ. جب وہ ایک پرامن جلسہ ہونے دیتے تو یہ سارا صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بلوچستان کے تمام مسائل کو 70 سال سے اس طرح کا کوڈنگ کیا گیا ہے کہ وہ دن بدن جو ہے وہ اس میں نفرتیں بڑھ رہی ہے, دوریاں اور زیادہ ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے جمہوری سیاست سے اور جمہوری پروپوزل سے اس سے بدزن ہو رہے ہیں اور کسی اور طرف سوچتے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو بالادست قوتیں ہیں, وہ حکمران قوتیں ہیں, جو اصل اس ملک کا جو سب کچھ سے اپنے کو بالاتر سمجھتے ہیں, ان کو ان کے عقل پہ ہمیں آرائی ہو رہی ہے کہ وہ کیوں اس طرح کرتے ہوتا. تو وہ 28 تاریخ کو وہ ختم ہو جاتا اور وہ ڈیمانڈ اپنے رکھتے, اور ڈیمانڈ ان کو کیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آئین کے دائرے میں وہ کہتے ہیں ہمارے پیارے جو ہے وہ لاپتہ ہے اتنے سالوں سے, اور اس کا گناہ کیا ہے, قصور کیا ہے, اس کے بازیابی کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. اور وہ آپ کسی بھی شخص کے خلاف کوئی کیس ہو تو عدالت میں اس کو پروڈیوس کیا جائے, پیش کیا جائے, اس پہ مقدمہ چلایا جائے. تو یہ ایک جائز مطالبات کے حق میں بھی اگر ایک جمہوری احتجاج کوئی کرنا چاہے اس کو اجازت نہیں ہے. باقی جو اس ملک میں اور ہمارے صوبے میں جو پرتشدد واقعات ہوتے ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, اس میں یہ بے بس ہے. آج تک مجھے بتایا کہ کون سا انہوں نے واقعہ جو ہے اس طرح کا اس کے ٹریس کیے ہوں گے جو لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں, معصوم لوگ اور دوسرے لوگ. وکلا کا 8 اگست کو 2016 میں وہاں کوئٹہ ہائی کورٹ میں ہوا. تو آپ نے دیکھا اس کے بعد آج تک ٹریس میں وہ سارے دہشت گرد اور جنہوں نے واقعہ کیا, یہ سارے جو ان کے گورنمنٹ کے اقدامات ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ خود ہی شک, ہمیں یہ شکوک کا تاثر ملتا ہے کہ یہ خود پروموٹ کر رہا ہے یہاں پہ متشددانہ سیاست کو, جمہوری سیاست کا راستہ روک رہے ہیں اور لوگوں کو دھکیل رہے ہیں انتہا پسندی کی طرف, جو انتہائی افسوسناک ہے. اور آج بھی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے زیر اہتمام 28 تاریخ کو جو ہونا تھا, 5 دن پہلے ہی آپ نے تمام راستے جو ہے بلوچستان کے بند کر دیے, کنٹینر لگا دیے. پھر ایک معصوم لوگوں پہ گولیاں چلا کر جو مصنوع کا واقعہ ہوا, لوگ اس میں شہید ہوئے. ویسے ہم نے وہ زخمی کو دیکھا, لوگوں کو سر پہ بھی گولیاں لگی. بھائی تو آپ کو اس سے
क्या पैगाम देना चाहते हैं? यूं नफरतें बढ़ गई आज फिर कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, भाई मुज़ाकरात करते तो पहले ही दिन कर लेते। इसमें वो कौन सी जो शक नजर आ रहा था? तो अभी भी तो ये इसका धरना चल रहा है, कोई इन्होंने किसी ने गोली तो नहीं चलाई वहां पे, कोई इस तरह दूसरा कोई हरकत नहीं की। तो ये कितना जो आपने एक्सरसाइज किया, फिर इसका रिजल्ट जो आज हमारे सामने है। तो हम समझते हैं कि कमरान जो है ना कभी भी इसने बलूचिस्तान के असल मसाइल को, जो सियासी मसाइल है, इसको सियासी तरीके से, जमहूरी तरीके से और तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की उन्होंने 8 फरवरी का यहाँ पे ड्रामा इलेक्शन किया इस सूबे में, जो सारे दुनिया ने देख लिया कि किस तरह किन लोगों को असेंबलियां बेच कर लोगों को मेंबर बनाए गए और गवर्नमेंट उसकी बनाई गई। तो इस तरह के लोगों की गवर्नमेंट का यही उस वक्त हमने खदशात का इजहार किया था कि ये बलूचिस्तान के वसाइल को, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को पे हड़प करने के लिए ये सब कुछ करा रहे और अपने ही मनपसंद लोगों को असेंबली में, हुकूमत में बैठा के जो इसको कहेंगे वो इसी तरह के वो फैसले करने देंगे। और आज वो ये सारे साबित हो गया। लेकिन एडवोकेट साहब ये भी देख रहे हैं, चूँकि बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से काफ़ी अरसे से बातें चल रही हैं, तो आपकी जमात BNP ने भी इस पर काफ़ी आवाज़ उठाई है। तो अब ये देख रहे हैं गुज़श्ता 6 रोज़ में जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो तमाम सर्विसेज हैं, इंटरनेट या मोबाइल या ज़मीनी राबिता है, वो मुकम्मल तौर पर जो है डिस्कनेक्ट है या गैर मुनक़ता है। तो बुनियादी तौर पर आप नहीं समझते हैं कि इससे जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के हवाले से जो बातें माजी में हुई थी, इसको मज़ीद बढ़ावा मिलेगा और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी अगर आवाज़ उठाएगी तो इससे बलूचिस्तान खासतौर पर जो रियासत पाकिस्तान है उसकी साख मुतासर होगी? यानी ये तमाम चीजें जो है ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन पे आ रही है। ये जो आप किसी को का पुरअमन जस्टिस से रोकना, ये भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। कानून आईन में जो राइट्स दिए गए आवाम को उसकी वायलेशन है। जो आपने इंटरनेट को बंद किया है ये भी वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स के। तो इसका ये जो आपने एक पुरअमन शहरियों पर और एहतजाज में अभी शामिल नहीं हुए थे, जो रास्ते में जा रहे थे, ये चलाना, ये भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो ये आप किन किन चीजों पे आप वजाते देंगे? आप किस को आप छुपाएंगे? कभी भी आप मसले को ये थे कि उसको नजरअंदाज करके कोई भी बीमारी को आप वो ठीक नहीं होगी जब तक उसका इलाज ना किया जाए। आप उसको आईन और कानून के मुताबिक डील करते तो ये सूरत नहीं देखना पड़ता। तो वायलेशन तो हर सूरत में ये गुज़श्ता 70 साल से करते चले आ रहे हैं। और ये हक हमें बलूचिस्तान के कम से कम लोगों को, यहाँ के आवाम को, किसी सारी जमात को आप उसका ड्यू राइट जो है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर लोग क्या करें, किस तरफ सोचे? ये तो नौजवानों को बदला करने का इसमें सबसे जो मेन रोल है, मेन किरदार है, ये रियासत की पॉलिसी की वजह से। तो लेकिन एडवोकेट साहब ये देख रहे हैं कि इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत है, नून लीग भी उसकी इत्तेहादी है, वफाक में नून लीग की हुकूमत है, तो जो सूबाई हुकूमत या वफाक की तरफ से ऐसे कोई बयानात सामने नहीं आ रहे हैं या ऐसे मुस्बत रवैये का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है जिससे पूरा बलूचिस्तान जो है इस वक्त बंद है, एक गंभीर सूरत हाल है। तो आप सूबाई और वफाकी हुकूमत की इस खामोशी को या उसकी तरफ से इकदाम जो ना लेना है उसको कैसे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, वो जो है ये हर वक्त ये कहती है कि जमहूरियत जो है बेहतरीन इंतकाम है, तो इसके बावजूद जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से खामोश हैं? देखिए 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन से लेके आज तक इनकी जो किरदार है उन्होंने सिर्फ सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। बलूचिस्तान में तो उन्होंने जितनी भी तबाही और बर्बादी है, ये बड़ी सियासी बातें, इनमें बराबर के शरीक हुए। उन्होंने प्रमोट किया, तहफ़्फ़ुज़ दिया, वो सार चीज़ें जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, लोग जो मरे जा रहे हैं, ये बच्चियों को
जो जलसा करने की इजाजत न हो और इजाजत अगर कोई उसमें जाना चाहे और कहे कि मेरी राइट है उसमें गोली चलाना, तो ये पीपल्स पार्टी को अपनी वजह देनी पड़ेगी। ये लोगों ने 1937 का जो पीपल्स पार्टी का रोल था वो भी भुला नहीं पाए। इस बार फिर उन्होंने सूरतकारी का किरदार अदा करके जिस तरह सीटें यहाँ पे बलूचिस्तान में खरीदी गई, जहाँ जहाँ पे माफियाज के लोगों को लगा, यहाँ के अवामी उस पे कब्जा डाला जिस तरह का, तो तारीख में ये अपने को बचा नहीं पाएंगे जब तक वो इसका सजवाब नहीं करेंगे, इस पर वजाहत नहीं देंगे। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान के लोग भी अब समझ रहे हैं कि किस पार्टी का क्या किरदार रहा है और इसकी जमहूरियत और इन बेहतरीन जमहूरियत और इंतकाम जो है के नारे में कितनी सदाकत है वो यहाँ के लोग देख चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तरीन एडवोकेट साहब, मरकजी सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चरका साजिद तरीन एडवोकेट साहब का पुत्रान का नकांचों के बलूचिस्तान वस्तगी शश रोचा मगंदे के सूरत हाल इंतहाई गंभीर हैं। बलूचिस्तान बाज़ें अजला के अस्ताई वद्दा डिस्कनेक्ट गैर मुनक़ता और एच वड़ी आल वाल दीमा पैदा नहीं तो मुज़ाकरात गब्बू हो गए बले बलूच जती कमेटी ये तरदीदा का लगाएँ कि अमा नुकात के हस्ते हैं मुज़ाकराती कमेटी दी मयर कनक बुतगान इसरा एच वड़ी इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद कनक नबूता दो भी मगा मगिंदे के बलूचिस्तान ने बाज़ नमगाई वद्दा अशिया करदनोश किल्लतें वर्दनी सामान के हस्ते नबू गए परचा के कराची कोयटा या ईद मगा बलूचिस्तान अच्छे राबता बंद कनक बुता और बाज़ नमगा कंटेनर जना को रुकावट एर कनक बुता तो अमा रूचा के मगंदे के मुचिया अवार बुगे वास्ता माजनी काफिला के हस्ता दीपक वादरा और कोश कुता तो आनी दिमा अड़ा दे रुकावट एर कनक बुता तो रुकावट सब बासर नबूतगा भले आलात के हस्ते आबाज कशीदा बुतगा पुरतशद्दद वाक़यात तो बाज़ मर्दमानी टप्पी बुगे आलो चीज़ें मर्दमानी बीरान बुगे आलम दीमात का तो ये वद सूरत हाल बाज़ ख़राब हैं तो मुज़ाकरात हवाला हुकूमत के हस्ते छोड़े इकदाम का नगाना है। सूबाई हुकूमत मुती जिम्मेदारियाँ मुबर्रा छोड़े इकदाम का नगाना है। वफाकी हुकूमत या पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता आनी निमगा चें बयान या स्टेटमेंट ये कि ये सूरत हाल मल्लुक चे वड़ा दरत खुद का मड़ादार चारुका गोमेदा का मराक्षत तो पास बुतम नालता बलूच रजा अल्लाह बाउटे।